Ayo. Unsa man? Kanang tanawa po ko ninyo ba? Unsa dayong tan-awon dong? Nag-post mong ko sa akong cellphone. Tanawa po ko ninyo. Unsa may imong gi-post pod? Nag-video ko kay vlogger man ko. Ay mao vlogger day ka dong unsa pod imong channel? Wangyo Channel. Ay mao. Nga, tanawa ko ninyo ha. Ay taga sa siguro ko kwarta. Mapagani ko kadawat, magpapagay ko ga-upload. Kay gusto ko mag-vlogger. Tanawa ko ninyo ba? At taga sa lagi ko kwarta hanya ako mo palo sa imuha na unsa man. Naong sa manday mo, oy. Mura mo mong dili ka ila, others man kayo mo. Ano na diya karon?